Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung YouFit Kids dengan belanja di YouFit Store. www.youfitstar.com. Hehe. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri,
Zulhijjah, Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal Lebaran Idul Fitri, Zulhijjah Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Itulah nama-nama bulan Hijriah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, ألوان 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 أحمر أحمر أحمر، أنا في التفاح موجود، أنا في التوت موجود. أحمر أحمر أحمر، أنا في التفاح موجود، أنا في التوت موجود. أحمر ريد، أحمر ريد. أخضر أخضر أخضر، أنا في العشب موجود، أنا في الشجر موجود. أخضر أخضر أخضر، أنا في العشب موجود، أنا في الشجر موجود. أخضر green، أخضر green. أصفر أصفر أصفر، أنا في الشمس موجود، أنا في الموز موجود. أصفر أصفر أصفر، أنا في الشمس موجود، أنا في الموز موجود. أصفر yellow، أصفر yellow. أزرق أزرق أزرق، أنا في البحر موجود، أنا في السماء موجود. أزرق أزرق أزرق، أنا في البحر موجود، أنا في السماء موجود. أزرق blue، أزرق blue. ألوان 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 ألوان. بني بني بني، أنا في الخشب موجود، أنا في الشوكولا موجود. بني بني بني، أنا في الخشب موجود،
أنا في الشوكولا موجود. بني براون، بني براون. وردي وردي وردي، أنا في الزهر موجود. أنا في الحلوى موجود. وردي وردي وردي، أنا في الزهر موجود. أنا في الحلوى موجود. وردي بينك، وردي بينك. أسود أسود أسود، أنا في الفحم موجود. أنا في الليل موجود. أسود أسود أسود، أنا في الفحم موجود. أنا في الليل موجود. أسود بلاك، أسود بلاك. أبيض أبيض أبيض، أنا في البيض موجود. أنا في الثلج موجود. أبيض أبيض أبيض، أنا في البيض موجود. أنا في الثلج موجود. أبيض وايت، أبيض وايت. ألوان 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 وايت. ألوان يا من صليت بكل الأنبياء، يا ما في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من هليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا 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 السلام Amo la France, à mes 10 ans, à l'innocence. Au beau jardin, à mon pays, qu'appellent les enfants. Je vous demande, pour cri de ronde, pour cri d'innocence de mon enfance. De mon enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez, sauvez, sauvez l'enfance. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My dolls are waiting. My friends are praying. Small hearts are begging. Give us a chance. 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 Please, please, give us a chance. Aduna tufuli. Aduna tufuli. Aduna tufuli. Aduna, Aduna, Aduna salam. Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung YouFit Kids dengan belanja di YouFit Store. www.youfitstar.com. Hehe. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah.
Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram puasa Asyura, Ramadan puasa 1 bulan, 1 Syawal lebaran Idul Fitri, Zulhijjah lebaran Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadal ula, Jumadal akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram, puasa Asyura, Ramadan, puasa 1 bulan, 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, Dzulhijjah, Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal ula, Jumadal akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram, puasa Asyura, Ramadan, puasa 1 bulan, 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, Dzulhijjah, Lebaran Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal ula, Jumadal akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Muharram, puasa Asyura, Ramadan, puasa 1 bulan, 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, Dzulhijjah, Lebaran Idul Adha.